पुणी थरे शनिवार बाइबल अध्ययन को आपण मान को स्वागत जनाए। प्रभुंकर महत् नाम को धन्यवाद देवा सहित आपण मान को मध्य धन्यवाद दिए। प्रिय बंधु माने आपण माने एही ऑनलाइन माध्यम रे उपस्थित रही आमानकर शनिवार बाइबल अध्ययन मांडलिक भाव रे आपण माने जोग देई आसुचंती उत्साहित करूचंती। तेणु प्रभु आपण मान को बहुल रूप रे आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने प्रकाशित पुस्तक 19 अध्याय ताहा माने आलोचना आरंभ करिबा करिछु आउ कंटिन्यू ताकू करिबा। तेणु करी प्रार्थनार सहित प्रभुक सानिध्य मध्य को जिबा एवं आमने आजिरो बाइबल अध्ययन को आरंभ करिबा। प्रभु आमे धन्यवाद दउछु तुमे वाक्य रूपी परमेश्वर, तुमे जे अछ से अछ। प्रभु जगतर परिवर्तन घटी पारे, मनुष्यर परिवर्तन घटी पारे, किंतु तुमे केबे हेले बदलिबा प्रभु नुह। यू आर द अनचेंजिंग गॉड। आमे तेणु तुमर महत् नाम को धन्यवाद दउछु। आज रे संध्या रे पुणी थरे प्रभु तुम पाद तल को आसीबा को देलो। गत हप्ता माने प्रभु एही उपासना करि पारि नथिलु, किंतु आज आमान को अनुग्रह कलो जेपरि तुम सानिध्य रे ईश्वरंकर वाक्य को आलोचना करि पारिबु। प्रभु तुमे ही आमान को कथा कुह। प्रकाशित पुस्तक परि एक पुस्तक जोंथिरे अनेक रहस्यात्मक विषय रहिछि। केवल यही पुस्तक नुह प्रभु, आदि पुस्तक ठारू आरंभ करी प्रकाशित पुस्तक पर्यंत प्रतिटी वाक्यर गभीरता मध्य को जीवाक हेले तुमर साहाय्य बिना, तुमर सेही अनुग्रह बिना आमने प्रभु बुझी पारिबु नाही। आमर सीमित ज्ञान रे तुमर अनंत काल निमंते जो समस्त संकल्प तुमे करिछ ताको केमिति आमे बुझी पारिबु। हे प्रभु, हे यीशु, हे दयार सागर, आमान को दया कर। प्रभु आरंभर शेष पर्यंत तुमे रही कथा कुह एवं मते लुचा हजा एवं प्रभु तुमे ठिया ही तुमर लोक मान को तुमर चिंता तुमर भाव प्रकाश कर। जो समस्त विषय बुझी हेउ नाही ताको बुझीबा को मध्य सहाय्य कर। हे पवित्र आत्मा, आमान को ऊपर विशेष भाव में तुमर अभिषेक रख। यांत्रिक त्रुटि, करेन्ट नेटवर्क रो समस्या रो आमान को उद्धार कर। चिन्नु को मध्य दया कर प्रभु, से हैंडल करूची तार सहित तुमे रुह। यीशुंक नाम रे मागुछु, आमीन। प्रिय बंधु माने आमने प्रकाशित पुस्तक 19 अध्याय आलोचना करी आसुअछु। गत हप्ता माने आलोचना करी पारि नथिलु, किंतु एई हप्ता रे पुनर्बार प्रभु आमान को सुयोग देले। गीत तार 19 अध्याय प्रकाशित पुस्तक तार 19 अध्याय जेतेबेला माने देखु 1 रु 10 पद पर्यंत दुई गोटी विषय आमने आलोचना करू। ता हेउची स्वर्ग रे आनंद। 1 रु 4 पद पर्यंत स्वर्ग रे आमे आनंद होबार देखुछु। काहेकि स्वर्ग रे आनंद हेउछि? कारण प्रभुंकर साधु मानकर प्रतिशोध, तांकर रक्तर प्रतिशोध नेबार समय आसी जाइछि। आ स्वर्ग रे सब बेले जय थाए, आनंद थाए, किंतु जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपणार राजत्व ग्रहण करिबा पई से पृथ्वी को आसुचंती, सेतेबेले महा आनंद देखा जाउछि। मंडली वर्तमान सेही बर बा प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर सहित स्वर्ग रे 7 वर्ष काल हेलाणी रही आसिचंती। आउ एही अवसर रे आमने देखु जे कन्या आपना को सुसज्जित करूअछि। 19 अध्याय रे आमने देखु जे कन्या आपना को सज्जित करिअछि बोली 19 अध्याय तार 7 पद रे। काहेकि से सज्जित करिअछि? विवाह भोज निमंते, विवाह निमंते। मंडली मध्य आकाश को जिबे। मध्य आकाश रु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर सहित जो माने ख्रीष्टंक ठारे ठारे ठाई मरी अछंती से माने प्रथम रे उठिबे। जो माने आमे जीवित रहिछु आमने रूपांतरित हेबा एवं एका सांगरे आमने प्रभु यीशुंक सहित आमर बर सहित आमने कौन करिबा? स्वर्ग रे प्रवेश करिबा।
7 वर्ष काल जेतेबेले आमने स्वर्ग मध्यरे बास करिबा 7 वर्ष काल ए जगत मध्यरे क्लेशर समय घटिबा, अत्यंत क्लेशर समय, महाक्लेशर समय दुई भागरे विभक्त करा जाइछि। तेबे एही 7 वर्षर शेष आड़कू जेतेबेले प्रभु जीशु कन्या को सुसज्जित करुछंती बा सुसज्जित हेबार देखुछंती, तांको साथी रे नै से जगत मध्य को आसीबे 1000 वर्षर विवाह भोज आउ सेथिरे प्रवेश करिवे। तेबे से जेतेबेले प्रस्तुत हेउचंती स्वर्ग रे आनंद हालेलुया प्रशंसा गीत बोला जाउछि। आमने देखु 11 पदरु आरंभ करी 16 पद पर्यंत आमने चिंता करिबा, तापरे 17 पदरु 21 पद पर्यंत आमने परे चिंता करिबा जेतेबेले समय आमनको अनुमति दिए। 11 पदरु 16 पदरे आपण माने देखिबे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट महिमा रे आगमन करुअछंती। यीशु ख्रीष्ट महिमा रे तांकर आगमन करुअछंती। से आपणार समस्त महिमा गौरव सहित एई जगत को आसुछंती राजत्व करिबा पाई। एही दिनटीर अपेक्षा समग्र विश्वास मंडली बा विश्वासी माने करिकी आसुछंती। मंडली एही दिन पाई अपेक्षा करियछि। समग्र इस्राएल गोष्ठी से माने अपेक्षा करियछंती, कारण राज्य सेमानंक निमंते प्रतिज्ञाबद्ध करा जाइयछि। शांति राज्य सेमानंक निमंते प्रतिज्ञा करा जाइयछि। भविष्यत वक्ता माने मध्य एही दिन को से माने अपेक्षा करिथिले। आज सेही दिन उपस्थित हैला जेतेबेले प्रभु यीशु से स्व गौरव रे महिमा रे से जगत को आसुअछंती। केवल विश्वासी माने नुह, समग्र जगत एवं समग्र सृष्टि से ही प्रभु यीशुंकर अपेक्षा करियछंती। सारा जगत दुष्टात्मा शयतान ताहार अनुचर माने शत्रुता कले, विरोध कले, विद्रोह कले, किंतु शेषरे प्रभु तांकर राज्य स्थापन करियछंती। तांकर राज्य स्थापन करिबा पाई समस्त को दमन करी तांकर राज्य को स्थापन करिबा पाई से महिमा रे आसुअछंती। आमने देखिलु प्रकाशित पुस्तक रे 4 अध्याय ठारू आरंभ करी जदि आमने देखिबा जे अनेक विषय 7 गोटी मुद्रा भग्न करागला, 7 गोटी तुरी ध्वनि करागला, 7 गोटी क्रोधर पात्र मध्य जगत उपरे ढळागला। एपरी संकटापन्न अवस्था मध्यरे जगत अछि। आमने पाठक माने बा जो माने फॉलो करूचंती एही बाइबल स्टडी को आमने बुझी पारिलु। सूर्य चंद्र कला हेले, समुद्रर जल मध्य शुष्क हेला, रक्तमय हेला, नदी शुष्क हे गला, कीट पतंग समग्र सबुज जगत को से माने नाश कले, पर्वत मान उद्गार हेला बा ता खंड विखंड हेला। सेही परी विभिन्न पंगपाळ आसिले पाताल कुंडरू, बथ बाहरिला शरीर मध्यरे, आउ पुणी पाताल कुंडरू 4 दूत, पुणी समुद्र मध्यरु गोटे पशु, स्थल मध्यरु गोटे पशु। समुद्र मध्यरु आसुथिबा पशु ताकू भंड ख्रीष्ट बोली कहा जा, स्थल मध्यरु आसुथिबा पशु ताकू भंड भाववादी बोली कहा जा। एही समय मानकर 7 वर्षर क्लेश मध्यरे स्वर्ग रे मध्य महायुद्ध हेछि। महायुद्ध जेतेबेले हेला सेही समय रे पराजित हेई से कौन करिचंती स्वर्गरु पतित हेइचंती। सबु दिन पाई स्वर्ग ता निमंते द्वार बंद हे गला। जो कथा कथा के जाई परमेश्वरंकर गोटाए उपस्थिति मध्यरे से पहुंची जाउथिला निंदा करिबा पाई, प्रभुंकर दास मानकर विद्रोह रे कथा कहिबा पाई, ता पाई स्वर्ग द्वार बंद हे गला। ताहा एक विशेष स्थान थिला जो स्थान रे के शैतान पहुंची पारुथिला। काहे कि कारण से मध्य स्वर्गीय दूत थिले।
ଏବଂ ପତନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରେ କି ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ମୋହିତ କରୁଛି, ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଜଗତକୁ ଗତି କରିବାର ଦେଖୁଛୁ। ତଥାପି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଏକ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଆଘାତ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ପାଇଲେ ଏବଂ ଶୟତାନର ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି। ସାରା ଜଗତ ଆଜି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଚ କିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ 1,44,000 ଯିହୁଦୀ ଏବଂ କେତେକ ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାର ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ମସ୍ତକ ନତ କରିନାହାନ୍ତି, କପାଳରେ କିମ୍ବା ହସ୍ତରେ ସେହି ପଶୁର ନାମ ଓ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିଣା ବିକା ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦିନକୁ। ଆଜି ସେହି ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦମନ କରି ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାକୁ ନେଇ ଆସିବେ ନା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। କାରଣ ବିବାହ ଭୋଜ ଏହି ଜଗତରେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ରହିବ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଥିଓ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 25 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, କୁମାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଦୀପ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବରଙ୍କୁ। ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ରାସ୍ତାରେ ହେଲା, ବରର ଗୃହରେ ନୁହଁ କି ଭୋଜ ସ୍ଥାନରେ ନୁହଁ, ରାସ୍ତାରେ ମିଳନ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବରଙ୍କୁ ଆପଣାର ପ୍ରଦୀପକୁ ସଜାଡ଼ି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବର ରୂପରେ ଆସିବେ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିବେ। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପକ କନ୍ୟା ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତାପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଥାନ ଭୋଜର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। କାରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ, ବର ଏବଂ କନ୍ୟା, ସେମାନେ ସେହି ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବେ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ। ସେହି ତମ୍ବୁରେ ବିବାହ ଭୋଜ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଇସାହାକ ଯେପରି ରିବିକାଙ୍କୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ମିଳିତ ହେଲେ, ପୁଣି ସେ ଆଣିଲେ ବିବାହ ସ୍ଥାନକୁ। ବିବାହ କଲା ପରେ ସେ ଆପଣାର ତମ୍ବୁକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତମ୍ବୁରେ କି କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଯୀଶୁ ବା ଇସାହାକ ଏବଂ ରିବିକା। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ସେହି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିରକାଳ ବାସ ଏପରି ଏକ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗତାୟତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୋଜ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁକରି ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ରିସେପ୍ସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥାଉ। ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଡିଟୋରିୟମରେ ହେଲେ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା କୋଉ ପଡ଼ିଆରେ ହେଇଥିବ, ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ହେଇଥିବ। ରିସେପ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ବରକନ୍ୟା ସେମାନେ ଆପଣାର ବାସଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣାର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ। 1000 ବର୍ଷର ଆଉ ସେଇ ଭୋଜ ସ୍ଥାନକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କାରଣ ସେପରି ଆଉ ଏକ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଗତକୁ, ଜଗତର ଦୁଷ୍ଟ, ଦୁରାଚାରୀ, ପାପୀ, ପତିତ, ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଶୟତାନର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହିସାବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଶୟତାନ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ସହିତ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିବା ଜଗତବାସୀଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିତ ହୋଇ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଭାବିଥାଉ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଦିନ ଆସିବ, ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଦିନ ଆସିବ କି, ଆଉ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଆମେ ଦେଖିବା କି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ଦିନ କି ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ବାଘ ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବେ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳନା ଛାଡ଼ି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବା ଖେଳନା ବା ସେଇ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ସାପ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଲୋକ ହେବେ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଜଗତ ହେବ। ଏପରି ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଉତ୍ତମ ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଅଛି। ଶୟତାନ ଏତେ ସହଜରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥିବା, କ୍ରୟ କରିଥିବା ଜଗତକୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଦେଶର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ପଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ କି ସେ କ'ଣ କରିବ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସବୁ ସଫଳ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭର ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଶୟନ କଲେ। ଦାଉଦଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭର ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ତୁମେ ପିତୃଲୋକଙ୍କର ସହିତ ଶୟନ କଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଔରସଜାତ ବଂଶକୁ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା। ଔରସରୁ ଜାତ ତାହାର ବଂଶ ହେଲେ ସୋଲୋମନ। ଏହା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ବା ଏହା ପାର୍ସିଆଲି ସୋଲୋମନଙ୍କ ଠାରେ ସଫଳ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜିସୟର ଗଣ୍ଡିରୁ ଜାତ ଯେ ଏକ ପଲ୍ଲବ, ତା ବିଷୟରେ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ କମ୍ପ୍ଲିସନ ଅଫ ଦ ପ୍ରଫେସି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କି ଜଗତରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହେବ। ଜିସାୟ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ଏବଂ 2 ପଦରେ ଅନନ୍ତର ଜିସୟର ଗଣ୍ଡିରୁ ଏକ ପଲ୍ଲବ ନିର୍ଗତ ହେବ ଓ ତାହାର ମୂଳରୁ ଏକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଫଳ ଫଳିବ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯଦି ଆମେ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 42 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ତାର 1 ଏବଂ 2 ପଦ ପଢ଼ିବା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କରି ମନୋନୀତ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଧାରଣ କରୁ, ଏପରି ଆମ୍ଭ ଦାସଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏପରି ଆମ୍ଭର ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ। ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଆଣିବେ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଆଣିବେ। ସେ ଚିତ୍କାର କି ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ରାଜପଥରେ ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ଏ ପ୍ରକାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୁଡ୍ରେ ହେବ। ଚିତ୍କାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ, ପବିତ୍ରତା ନଥିଲେ ସେମାନେ ଜଳି ଧ୍ୱଂସ ହେବେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଜିହିଜିକଲ ମଧ୍ୟ ତାର 38 ଏବଂ 39 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଆଉ ଏହି ଦିନ କଥା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଅଛନ୍ତି। ଜିହିଜିକଲ ଯଦି ଆମେ ତାର 38 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ତାର 23 ପଦ ଟିକେ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା, 38 ଅଧ୍ୟାୟର 23 ପଦ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ମହାନ କରିବା ଓ ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିବା, ଆଉ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦେବା, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ ଏହା ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ସେହି ଦିନ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି।
जिखरीय भविष्यत वक्ता तार 14 अध्याय तार 4 पदरे लेखा अछि जे जैतून पर्वत रे तांकर पाद लागिबो बा तांकर चरण थुआ हेबो आउ से एही जगत को राजत्व करिया पई आसुछंती। जेसा भविष्यत वक्ता मध्य तार 9 अध्याय तार 6 पदरे से कहउछंती आमान को निमंते एक पुत्र दत्त होई अछि, आमान को निमंते एक संतान जन्मी अछंती, जहांकर स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआ जीवो। प्रिय बंधु माने जिखरीय भविष्यत वक्ता तार 12 अध्याय तार 3 पदरे से कहंती जेरूसालेम को समस्त गोष्ठी प्रति भार स्वरूप प्रस्तर आमने करिबा केही ताकू हलै परिबे नाही। भविष्यत वक्ता माने जेउ दिनर अपेक्षा करिथिले सही दिन आसी पहुंचिला जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत मध्य को आसुछंती राजत्व करिबा पाए। यह एक आशीर्वादर दिन, बाइबल अपेक्षा करिथिबार दिन, समस्त भविष्यवाणी अपेक्षा करिथिबार दिन, सही दिन हैला महिमारे परिपूर्ण होई ख्रीष्ट जेतेबेले आगमन करिवे। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 13 अध्याय जदि आमने तार 41 एवं 42 पद पढ़िबा सेथिरे ए प्रकार लिखा जाए मनुष्य पुत्र अपना दूत मानंकु प्रेरण करिवे आउ सेमाने ताहांक राज्यरु समस्त विघ्नजनक विषय ओ अधर्माचारी मानंकु संग्रह करिवे पुणी सेमानंकु अग्निकुंडरे निक्षेप करिवे सेठारे रोदन ओ दंतर किड़िमिड़ी हेबो। केउ दिन सेई दिन जो दिन प्रभु यीशु जगत मध्य को आसुचंती। माथ्यू तार 25 अध्याय जदि आमने तार 41 पद पढ़िबा तत्परे से बाम पार्श्वस्थ लोकों को मध्य कहिबे रे सापग्रस्त माने मो सम्मुखरु दूर होए शयतान ओ ताहार दूतमान को निमंते प्रस्तुत करा जाइथिबा अनंत अग्नि मध्य को प्रस्थान कर। एहा विचारर समयर कथा किंतु से आसुचंती दंड देई जे समस्त को एई जगतरु परिष्कार करिवे परिष्कृत करिवे सेई कथार आ झलक आमने सेई स्थान रे देखु। रोमियो पुस्तक तार 2 अध्याय रे आमे देखु क्रोधर दिन आसु अछि। द्वितीय थेसलोनिकियो तार 1 अध्याय तार 7 पदरे लेखा अछि जे जेबे प्रभु आपना को प्रकाशमान करिवे। प्रिय बंधु माने ईश्वर आपना को प्रकाश करिवे महिमारे से जगतरे प्रवेश करने को आसुअछंती। एही दिन को आमने प्रेम करने कथा, एही दिन को आमने लॉन्गिंग करने कथा, एही दिन को आमने अपेक्षा करने कथा। सारा जगत जेपरी अपेक्षा करिछि सेही दिन को आमनकर अपेक्षा करिवार आवश्यक जे प्रभु यीशु ए जगत को आसुछंती राजत्व करिवा पाई। तेबे आमने प्रकाशित पुस्तक तार 19 अध्याय तार 11 पदरु टिके आमने पढ़िबा। तत्पर मु स्वर्ग को उन्मुक्त देखिली आउ देख गोटिए श्वेतवर्ण अश्व ताहार आरोहींक नाम विश्वस्त ओ सत्य से नाज्य रूपे विचार ओ युद्ध करंती। स्वर्ग उन्मुक्त हेबार देखिली बोली प्रेरित जोहन कहउछंती। स्वर्ग तांकरी लोकमानक पाई केबे बंद हुए नाही। स्वर्ग सदा सर्वदा उन्मुक्त थाए, तार अनुग्रह सदा सर्वदा थाए, तार स्वर्गीय भंडार सब बेले क्षरित हेउथाए, तार स्वर्गीय आशीर्वाद सबु विश्वासी मानक उपरे मंडली मानक उपरे समस्तक उपरे प्रचुर भावरे ढला जाउथाए। स्वर्गर द्वार केबे बंद हुए नाही। विशेष करी जेतेबेले दिन दुखी विश्वासी दुखरे क्रंदन करे ऊर्ध्व को दृष्टि करे सेतेबेले से स्वर्गर द्वार उन्मुक्त होइथिबार देखे। जेतेबेले व्यस्त हो जाउचंदी प्रेरित जोहन से स्वर्ग आड़ को देखुचंदी। आज मध्य आपण देखंतु स्वर्गर द्वार उन्मुक्त पाइबे। आपण जेतेबेले संकट मध्य दे जाउचंदी से दिन स्तिफान जेपरि कि प्रस्तराघात खाउचंदी आउ से सही समय आंठु पकई देई जेतेबेले से देखुचंदी ऊर्ध्व को मृतप्राय अवस्था रे हेले मध्य तांकर मुख जाजल्यमान हैला कारण स्वर्ग को उन्मुक्त हेबार से देखिले आउ ख्रीष्ट को पितांकर दक्षिण स्थान रे ठिया हेबार देखिले।
ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵ। ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡି ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵ, ପୁଣି ତାହାର ଆରୋହୀଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଧନୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ମୁକୁଟ ଦତ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ବିଜୟୀ ହୋଇ ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। କିଏ ଏହି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଧନୁ କାହିଁକି ଧରିଛନ୍ତି? ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାଷାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି। ନୁହଁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରି ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵ ଧରି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣର ଅଶ୍ଵ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ 6 ପର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ନାମ ସେଥିରେ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣର ଅଶ୍ଵରେ ଆସିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସିକରି ଆସିଥିଲେ। ଗଧ ଉପରେ ବସିବାର, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ସେ, କିନ୍ତୁ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଆସିବାର ଏକ ସୂଚନା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ଜଗତକୁ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଦିନ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦାଉଦ ବଂଶଜାତ ସିଂହ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅଶ୍ଵ ଉପରେ ବସି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଭାବରେ ଜଗତକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଗତକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାହାର ଆରୋହୀଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ସତ୍ୟ। ତାହାର ଆରୋହୀଙ୍କ ନାମ, ଯିଏ ସେ ଅଶ୍ଵ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କିଏ? ଆମମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କହିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ। କେବଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହିଁ ନୁହଁ, ସେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ପଥ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ। ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ ତାର 5 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାହା କରିବେ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟରେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ରଖାଗଲା। ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ, ଟ୍ରୁ, ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ପ୍ରତାରଣାର ବିଷୟ, ଛଳନାର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ରୂପେ ବିଚାର ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟାୟରେ ବିଚାର କରିବେ, ନ୍ୟାୟରେ ବିଚାର କରି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କି ଭୟଙ୍କର! ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା, ତାଙ୍କରି ପରାକ୍ରମ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ବୁଝା। ନ୍ୟାୟରେ ବିଚାର କରିବେ। ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହାକି ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, ସେଥିରେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନେକ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅନେକ ଲାଞ୍ଚ, ଅନେକ ମିଛ, ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଥାଏ। ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଖୋଜୁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସାହସ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଶକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହା ଯଦି କରିପାରିବେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରିବେ। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିବେ।
तापरे आमने देखु 12 पदरे ताहांकर चक्षु अग्निशिखा सदृश ताहांकर मस्तकरे अनेक मुकुट ताहांकर गोटिए नाम लिखित अछि सेही नाम ताहांक बिना अन्य केही जाने नाही। ताहांकर चक्षु अग्निशिखा सदृश ताहा क्रोध को मध्य परमेश्वरंकर क्रोध को मध्य बुझाए विचार को बुझाए दंड को बुझाए। तांकर चक्षु प्रज्वलित अग्निशिखा सदृश प्रकाशित पुस्तक रे ऑलरेडी आमे ताहा पढ़ी सारिछु। ताहांकर मस्तकरे अनेक मुकुट 6 पर्व रे जेते बेले आमने देखुथिलु सेही अश्वारोही मध्य मुकुट पिंदिछंती किंतु एथिरे अनेक मुकुट कथा लेखा जाउछि। शयतान पशु तार सप्त मस्तक 10 श्रृंग आउ से सप्त मस्तक उपरे सप्त मुकुट कथा आमने देखु। समग्र पृथ्वी को 7टी महादेश विभक्त करी 7 गोटी मुकुट व 7 गोटी राजार क्षमता से पाई 7 गोटी मुकुट बोली कहगला किंतु ए स्थान रे 7 गोटी मुकुट नुहे अनेक मुकुट गणी पारिबानी कारण समस्त क्षमता तांकर हेई सारिछि ऑलरेडी डिक्लेयर तांको ना रे रजिस्टर हेई सारिछि समस्त क्षमता समस्त अधिकार मते दिया गला बोली से कहले पुनरुत्थान पर अनेक मुकुट आ ताहांकर गोटिए नाम लिखित अछि सेही नाम तांको बिना अन्य केही जाने नाही। तळको आपण माने देखिबे जे तांकर नाम होछि ईश्वरंकर वाक्य। ईश्वरंकर वाक्य को किए जानिबो आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वरंक संगरे थिले सेही वाक्य देहवंत हेले से होउछन्ति यीशु ख्रीष्ट तांको ईश्वरंकर वाक्य बोली कुहा गला। तांकर वस्त्र विषय रे लेखा जाइछि मोर प्रिय बंधु माने कौन से वस्त्र से रक्त निमज्जित वस्त्र परिहित हेइचंती। रक्त निमज्जित वस्त्र कौन ए रक्त निमज्जित वस्त्र कौन जेतेबेले जिसाय भविष्यत वक्ता तांको देखुचंती से कहउछंती जे जेतेबेले कि से क्षत विक्षत हेले तांकर वस्त्र रक्त रंजित हो गला आउ किंतु वर्तमान आउ से कौन करुचंती ना ए प्रकार एक वस्त्र पिंधि आसुचंती। देखंतु जदि आमने पढ़िबा 3 पद 2-3 पद पढ़िबा आपणकर परिधेय वस्त्र रक्तवर्ण और कुंडरे द्राक्षामर्दनकारीर वस्त्र परि काहेकि आम्भे एकाकी द्राक्षामर्दन करियछु ओ लोकमानक मध्यरु आम संगे केही नथिला आम्भे अपना क्रोधरे सेमानंकु दळन कलु ओ अपना कोपरे सेमानंकु मर्दन कलु एणु सेमानंक प्राण रक्तर छिटा आम वस्त्रे पड़िला ओ आम्भे आपणार परिहितर वस्त्र सबु दागयुक्त करियछु कारण प्रतिशोधर दिन आंभ चित्तरे थिला ओ आंभ मुक्त लोक मानकर वर्ष उपस्थित होई अछि। कालवरी क्रूसरे एकाकी जेते बेले की आउ सेही क्रोधर शिकार हेले पापर भोज बोझ नहीं करी गले सेही समय रे तांकर शरीर रक्ताक्त हैला। जेते बेले प्रभु जीशु एही जगत मध्य को आसिले तांकर वस्त्र सैनिक माने ताकू बाहर करी नेले गुळीबांट कले विवस्त्र कले किंतु आज कहार दम अछि तांकर वस्त्र को विवस्त्र करिबा पाए आज कहार दम अछि तांकर शरीररु सेही वस्त्र को बाहर करिबा पाए से श्वेत वर्ण आउ रक्त निमज्जित वस्त्र परिहित पुणी ताहांकर नाम ईश्वरंकर वाक्य। 14, 15, 16 पद आमने देखु स्वर्गस्थ सैन्य बाहिनी शुभ्र और परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र परिहित हुई श्वेतवर्ण अश्व मानक उपरे आरोहण करी ताहांकर पश्चात गमन कले। आज स्वर्गर समस्त शक्ति स्वर्गीय दूत बाहिनी से माने आसुचंती जेपरिकी से माने कौन करिवे ना आउ से माने जगत को संपूर्ण रूपे बालुंगा मुक्त करिबा पई आसुचंती दुष्ट मानक संहार करिबा पई आसुचंती जहा कि आमने द्वितीय थेसलोनिके रे मध्य आमे सेही विषय रे देखु आ पढ़िबा पई समय नहीं आपण माने ताको पढ़िबे द्वितीय थेसलोनिके तार 1 पर्व रे 1 पर्वर 6 पद पढ़िबा
ପାଞ୍ଚ ପଦରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। 6 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଶକ୍ତିମାନ ଦୂତମାନଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ସହ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପେ କ୍ଲେଶ ଦେବା ଓ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଏହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟର ବିଷୟ। ଦୂତମାନଙ୍କର ସହିତ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି। 15 ପଦ, ତାହାଙ୍କର ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତଦ୍ୱାରା ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଘାତ କରିବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ରୂପ ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ଦଳନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ ଅଛି। କ'ଣ ସେ ଖଡ୍ଗ? ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ଅନ୍ଧ ଦେଖିଲେ, ମୃତ ଜୀବନ ପାଇଲେ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାରା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେହି ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତିରେ। ସେହି ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେ ନାଶ କରିବେ। ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେହି ବାକ୍ୟରେ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ରୂପ ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ଦଳନ କରିବେ। 16 ପଦ ପଢ଼ିଆ ମାନେ ଶେଷ କରିବା। ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଦେଶରେ ଏହି ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ନାମ ଲିଖିତ ହେଉଅଛି ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ଦେଶରେ, ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଈଶ୍ୱର ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ଜଗତକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ତ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ 17 ପଦରୁ 21 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରକାରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶୟତାନ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ସେ ବାନ୍ଧିବେ। ସେହି କଥାଟି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ବ, ଯେତେ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେତେ ପଦ ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦିନ ଦୁଃଖୀ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ତୁମ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ, ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଚେତନା, ପ୍ରେରଣା, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଙ୍ଗେ ରହି ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଥିବା ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁ ଶେଷ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।